आज मु आपण मानक पई बढ़िया पिठार रेसिपी नेकी आसीची आ घरे थिबा कम जिनिसरे ही एही पिठा को आपण माने बहुत सहजरे घरे बनै पारिबे। मसला पिठा देखिबाकू जेतिकी सुंदर खाइबाकू मध्य सेतिकी टेस्टी होई थाए। पिठाटी एठी आपण माने देखिकी ही जानि पाउथिबे जे तुळा परी नरम बनिची, बिल्कुल भी हमर टाण होइनी। मसला पिठार भितर अंशटा आपण माने देखंतु जे केते नरम और स्मूथ बनिची पिठाटी। एठी आपण माने देखिकी ही जानि पारुथिबे पिठाटी। आपण माने जदि केबे मसला पिठा खाई नाहांती तो घरे निश्चय दिने ट्राए करंतु और कमेंट सेक्शन में कमेंट रे जणांतु केमिति लागिला। चलंतु वीडियोटी एठी डेरी न करी वीडियोटी को एठी आज मैं स्टार्ट करिबा मसला पिठा। नमस्कार, आदिवासी रसोई चैनल को आपण मन को अनेक अनेक स्वागत। मसला पिठा बनैया पाई प्रथम एठी हमको मसला दरकार। मसला रे नेछि मु रसुण, सुखिला लंका, अदा, प्याज, जीरा मसला को आमे भल भाबरे पेस्ट करी नेबा। प्रथमे मसला पिठा बनैया पाई प्रथमे एठी हमको सुखिला चाउल चूना दरकार। चूना एठी मु 300 ग्राम रे नेइची। चूना आपनक हिसाब रे क्वांटिटी ढेर बेसी करिकि नै पारिबे। चूना को भल भाबरे ग्राइंडिंग करिकि नेबे, जमा भी दरदरिया नेबे नाही। दरदरिया नेले पिठाटी आपनकर फाटी जीवो, पिठाटी भल भाबरे बनिबो नाही। कढ़ई भल भाबरे गरम हो गलानी। सेथिरे एबे आमे 4 चामच सरिषा तेल दे देबा। सरिषा तेल रे मसला पिठा बनेले पिठार टेस्टटा बहुत भल आसीथे। आपण माने घरे जेबे भी मसला पिठा बनाउचंती ना, सेते बडे आपण माने सरिषा तेल रे बनांतु। सरिषा तेल रे मसला पिठा बनेले पिठार टेस्टटा बहुत भल आसीथाय। सरिषा तेल एठी हमर भल से गरम हो गलानी। सेथिरे एबे आमे पेस्ट करि रखिते मसला सब को दे देबा। मसला को तेल सहित भल भाबरे गुळै नेबा। तेल रे मसला को जिते भल से कषिबे मसला पिठार टेस्ट सेते भल आसी थाए। पिठार भल टेस्ट आसपा से आम 3टी तेजपत्र दे देबा। तेजपत्र को मसला सहित भल भाबरे गुळै नेबा। मसला को आम 1 मिनिट तक भल भाबरे कषि नेबा। आउ गैस रो फ्लेम को लो टू मीडियम रे रखिकी मसला को आपण माने कषिबे। हाई रे जमा भी मसला को कषिबे नाही, नाहले आपनका मसलाटी पुड़ी जीवो। मसला भल से सिझिबा पाई मसला रे आमे अल्प टिके पानी दे देबा। पानी को देकी मसला को आमे भल भाबरे गुळै नेबा। एठी देखंतु मसलाटी आमर पानी सहित भल भाबरे कषि हे गलानी। मसला पिठारे भल टेस्ट आसिया पाई 1 चामच चिकन मसाला, हाफ चामच हळदी गुंड, 1 चामच लुण ए सब को आमे मसला सहित भल भाबरे गुळै नेबा। 1 मिनिट मसला को आमे सिझिबा पाई छाड़ी देबा। जे पर्यंत मसला रे हमर तेल छाड़े नाही से पर्यंत। एठी हमर 1 मिनिट हे गलानी। मसला रे हमर केते सारा तेल छाड़ी हिचे देखंतु। आ मसला रे कलर मध्ये चेंज हे जेइची। आ मसला मध्ये एठी हमर भल भाबरे सिझि जेइची। एबे आमे मसला को भल भाबरे गुळै नेबा। आपण माने जानिबे केमति जे आपनक मसलाटा सिझिची कि नै। जेते बेले आपनक मसला रो तेल छाड़ी जिवो सेते बेले आपण जानि परिबे जे आपनक मसलाटी एठी सिझि जेइची। एबे आमे सेथिरे गोटे बड़ गिनारे गिने पानी दे देबा। जेहेतु एठी मु 300 ग्राम रो मसला पिठा बनाउची, सेही हिसाब रे एठी मु गोटे बड़ गिनारे गिने पानी दे दउची। आपण माने चूनार क्वांटिटी हिसाब रे अधिका कम पानी मध्य दे पारिबे। पानी को मसला सहित भल से गुळै नेबा। गैस रो फ्लेम को हाई रे रखिके पानी को फुटिया पाई छाड़ी देबा 1 मिनिट। एक मिनिट एठी आमर हो गलानी। पानी भल भाबरे फुटी गलानी। एबे आमे सेथिरे चाउल चूना दे देबा। चाउल चूना को आमे गोटे हाथ रे अल्प अल्प करिकी मसला पानी रे पकेइबा। आ गोटे हाथ रे ताको खुसणी सहायता रे मिक्स करी चलीबा। सबु जको चाउल चूना को एका संगरे देबा नाही। एका सांगरे सबु जको चूना देले चूनाटा आमर भितर अंशटा कंचा रही जिवो और लंग्स बहुत सारा रही जिवो। बाहरटा आमर पोड़ी जिवो। जे पर्यंत आमर पानी सुखी नाही से पर्यंत आमे चाउल चूना को देई चलीबा, मिक्स करी चलीबा। गैस रो फ्लेम को लो टू मीडियम रे रखिकी जंतुईटी को आमे गुड़ै चलीबा। एठी आमर जंतुईटी टिके पानिया हो गला तो आउ टिके आमे चूना देकी जंतुई सहित भल भाबरे मिसै नेबा चूना को। जे पर्यंत जंतुईटी आमर गोटे जगार गदा होई नाही किंबा आमर जंतुईटी रु पानी सुखी नाही से पर्यंत गैस रो फ्लेम को पूरा सिम कर देबे। सिम करिकी 3 रु 4 मिनिट तक जंतुईटी को भल भाबरे गुळै नेबा।
3-4 ମିନିଟ୍ ଏଠି ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ୍ତୁଣିଟି କଢ଼ାରୁ ପୁରା ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ଆଉ ଜନ୍ତୁଣି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୁରା ଗଦା ହେଇଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଜନ୍ତୁଣିକୁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରି ଦେଖିବା ସିଝିଛି କି ନାହିଁ। ଟିକେ ପାଣି ହାତ ହେବେ, ପାଣି ହାତ ହେଇକି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜନ୍ତୁଣି ନେଇକି ହାତରେ ଧରିକି ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ତୁଣିଟା ହାତରେ ବିଲକୁଲ ବି ଲାଗୁନାହିଁ ତ ଏଠି ଜନ୍ତୁଣିଟା ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ୍ତୁଣିଟି ଏଠି ଆମର ବିଲକୁଲ ବି ହାତରେ ଲାଗୁନାହିଁ ଆଉ ଜନ୍ତୁଣିରେ ଗୋଟେ ବି ଲଙ୍ଗ୍ସ ନାହିଁ ଆଉ ନରମ ମଧ୍ୟ ବନିଛି। ଏଠି ପୁରା ଏକଦମ ଚିକଣ ଆଉ ସ୍ମୁଥ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା ଆଉ ସବୁଯାକ ଜନ୍ତୁଣିକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ନେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଯାକ ଜନ୍ତୁଣି ମୁଁ ଥାଳିରେ କାଢ଼ି ନେଇଛି। ପାଣି ହାତ କିମ୍ବା ତେଲ ହାତ ହେଇକି ଜନ୍ତୁଣିଟିକୁ ଚକଟି ନେବେ। ଜନ୍ତୁଣିକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ଉଷୁମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ତାକୁ ଚକଟିବା। ଏମିତି ଚକଟିବା ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ତୁଣିଟି ନରମ ବନିବ ଆଉ ଚିକଣ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏବେ ଆମେ ଚକଟି ସାରିଲେ ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ହାତରେ ବଲ୍ସ ବନେଇବା। ବଲ୍ସ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ହାତରେ ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ କରିକି ଗୋଲ କରିବା। ଗୋଲ କରିକି ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଚେପଟା ଆକାରରେ ବନେଇଦେବା। ଯେମିତି ଆମେ ସୁଜି କାକରା ବନେଇଥାଉ ନା ସେମିତି ହିଁ ଏଠି ମସଲା ପିଠା ବନେଇବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବନେଇକି ଦେଖାଉଛି। ସେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ଆମେ ହାତରେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିନେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଆମେ ରାଉଣ୍ଡ କରିନେବା। ରାଉଣ୍ଡ କରିକି ତାକୁ ଆମେ ଚାପିଦେବା। ଚେପଟା ଟାଇପ୍ର ଆମେ ଏଠି ବନେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି ମସଲା ପିଠା। ସବୁଯାକ ମସଲା ପିଠାକୁ ଆମେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନେଇ ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁଯାକ ପିଠାକୁ ମୁଁ ବନେଇ ନେଇଛି। ମସଲା ପିଠାକୁ ବେଶୀ ମୋଟା କିମ୍ବା ପତଳା କରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ତାକୁ ବେଶୀ ବଡ଼ କରିବେ ନାହିଁ। ତାକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ରେ ବନେଇବେ। ଏଠି ଯେମିତି ମୁଁ ବନେଇଛି ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ବନେଇବେ। ପିଠାକୁ ତ ଏବେ ମୁଁ ତିଆରି କରି ନେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଛାଣିବା। ଛାଣିବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଢ଼େଇରେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରି ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ପିଠାକୁ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ପିଠାକୁ ସବୁ ଛାଣି ନେବା। ପିଠା ଛାଣିଲା ବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିବା। ଅଧିକ ହାଇ କରିବା ନାହିଁ ଫ୍ଲେମ୍କୁ, ନହେଲେ ପିଠା ଉପରଟା ପୋଡ଼ିଯିବ ଆଉ ଭିତରଟା କଞ୍ଚା ରହିଯିବ। ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିକି ସବୁ ପିଠାକୁ ଛାଣି ନେବା। 3-4 ମିନିଟ୍ ପରେ ପିଠାକୁ ଓଲଟେଇ ନେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହାଲକା ରେଡ୍ କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି। ପିଠାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହାଲକା ରେଡ୍ କଲର୍ ହେବା ତକ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା 2-3 ମିନିଟ୍। 2-3 ମିନିଟ୍ ଏଠି ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସବୁଯାକ ପିଠାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ନେବା। ସେହି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହିଁ ସବୁଯାକ ପିଠାକୁ ଆମେ ଛାଣି ନେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିକି ପିଠାକୁ ସବୁବେଳେ ଛାଣିବେ। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଜମା ବି ପିଠାକୁ ଛାଣିବେ ନାହିଁ। ପିଠା ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହାଲକା ରେଡ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହାଲକା ରେଡ୍ କଲର୍ ହେବା ତକ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା 2-3 ମିନିଟ୍। 2-3 ମିନିଟ୍ ଏଠି ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ପିଠାଟି ରେଡ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ପିଠାକୁ ଛଣା ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁଯାକ ପିଠାକୁ ଛାଣି ନେବା। ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିନେବା ପିଠା ସବୁକୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଯାକ ମସଲା ପିଠାକୁ ମୁଁ ଛାଣି ନେଇଛି। ମସଲା ପିଠା ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବେ ମସଲା ପିଠା ଖାଇନାହାନ୍ତି ତ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ଘରେ ବନେଇକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ପିଠା ଆମର ପୁରା ତୁଳା ପରି ନରମ ହେଇଛି, ଜମା ବି ଟାଣ ହୋଇନାହିଁ। ମସଲା ପିଠା ଏଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଳ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାଳ କଲାବେଳେ ହିଁ କେତେ ନରମ ବନିଛି ପିଠାଟି। ମସଲା ପିଠାର ଭିତର ଅଂଶକୁ ଦେଖିକି ହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ମସଲା ପିଠାଟା କେତେ ନରମ ବନିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଆମେ ପୁଣି ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।